a very nice view na. Kapoya! Bata, tambok. Ay. Hoy! March kamay! March kamay! Hi guys! Ano tayo review? Dara guys! Hi guys! So karon kay mangita din midri gwapa nga si Crystal. So guys, mag picture din mi guys. Gusto na kayo gikan miskista. Ako sila dapat. Kampar. So, Pwede mi guys ma-picture dito sa kampal. mananel? Okay. Halag di ati tulis ba di managad. Mo gani. Na. So, bye.